Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. Marilah Bapak-bapak, sebelum kita memulai taklim kita membacakan doa Yasin akhir, zikir dan sebagainya, dan kita kirimkan pahala dari pembacaan akhir surah Yasin ini kepada keluarga kita yang telah berkurang rahmatullah. Al-Fatihah al-Hadimiyah wa ala kulli salihah wa Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أسأل الله العظيم لي ولكم وله المؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله المؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. الفاتحة الدنيا وعلى من صلى وعلى نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته شهود الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والدنا والدكم وقرباتنا وقرباتكم وقرباتنا وقرباتكم وقربات المسلمين كفرما لأنه يتبشر بالرحمة والمغفرة وشر الجنة ثم إلى الله خصوصا المرحوم والغفورا وليسلمك وذلك بسم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم وأغفر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إلى صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وينذر عقابهم قوم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا نرجو من ذلك والشرحنا إليهم وقصد مغفرة وأجر كريم إنا نحن وإذا السيد أعصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فاستهزئوهم إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما جرمنا من شيء أنتم إلا ترجعون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين والقرآن المبين لينذر ولهم فيها منافع ومسامع ولا يسمعون وترى لعلهم يبصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم ينصرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الذي كان لكم من السلام بما أنتم منه تنكرون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر ألا يكون مثلهم ولا هم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ما كل شيء وإليه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمع عنده إلى بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويهدم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول سبحانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
وسلموا تسليما. الفاتحة.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وبارك تبارك وتعالى على كل صحابة وقرابة رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عليه حمدا يوفر نعمه يا رب العالمين الحمد لله الذي جعلك النبي وعجب سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تقبلنا بحمدك من الاخبار والافكار وتبدلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صبريات من الخير في الحياه ومعنا وانك سميع قريب مجيب الدعوات ويا فتح الهاجات اللهم نعوذ بك من كل امر وأحمد الله لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين في هذه المجلس حياتية منا واسعة ورحمة فيك نازلة وبركة سامية إلى حمدنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رحمة والمغفرة وسمعة ونعمة على كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك السلامة في الدين والدنيا والاخره وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في الرزق وتوبة والرحمة ومغفرة عن الموت اللهم يهون علينا في شفرة الموت والغيب من النار والعفو عند الإنسان اللهم خلينا بالخير وبالبركة وأبواب النعمة وأبواب الشهادة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مجد يا مجد يا مجد برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا ولقربائنا صغار المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا تشرف يا كبير الستر برحمتك يا أرحم الراحمين فسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية القبول وتمام كل اسم وعظم والصلاة شهر ظاهر وباطنة وبنية الله الكريم يفتح علينا فتوح عارف ويفهمنا بدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وآل والدين ووالديكم وأموات المسلمين عامة كافة خصوصا عن الكتاب الشيخ جلال محمد والشيخ جلال السيوطي وهم عن الكتاب الزباد الشيخ حسن وصولهم وقبولهم المضيق الشرف بالرحمن والمغفرة والسلم والجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kita mulai tafsir dulu. 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Gitu ya. Sa'ala wa tawrata ma'a ismatihima tawadu'an wa ta'liman dzurriyyatihim. Sa'ala wa tawbata telah meminta Nabi Ibrahim kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dosa ma'ismatihim beserta memelihara diri tawadu'an semata-mata untuk tawadu wa ta'liman dan mengetahui dan pengajaran dzurriyyatihim. Apa bentuk permintaan Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ath fi, wahai Tuhan kami, utuslah fihim, di antara mereka ai ahlil baiti rasulan minhum, seorang rasul yang di antara mereka. Jadi ini permohonan Nabi Ibrahim berdua dengan Siti Sarah. Yang akhirnya nanti lama-kelamaan akan muncul waqad ajaba Allahu da'ahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian sungguh Allah ijabah doa Nabi Ibrahim dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi antara doa sama diijabahnya jauh loh Bapak-bapak. Jauh. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jamaah bisa berapa ribu tahun? Tidak. Jadi diijabahnya itu udah lama. Sehingga bisa jadi hari ini kita punya rumah, hari ini kita punya harta, itu doa 5 undakan di atas kita yang dulu hidupnya di zaman Belanda hidup susah. Ya Allah, jangan sampai anak keturunan saya, cucu saya nggak punya rumah, nggak enak banget ya Allah. Nah diijabah kita. Ya Allah, jadikan anak keturunan saya 7 turunan jadi orang-orang kaya. Ya Allah, kenapa saya miskin? Turunan yang ke-8 gitu ya. Jadi memang doa itu entah bisa kapan aja gitu. Yang akhirnya memang kita harus berdoa yang baik. Nah ini Nabi Ibrahim doanya dulu, dijabahnya udah lama. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Midati Sa'usani ibni Hashim wasmu Amr ibn Abdi Manaf wasmu Mudir alladhi yuntamul irtiqa'u li ulyas ibni Qusay wasmu Mujammi tumya bi Qusay li taqasi fi biladi Qudwan al-Qasiyah ila Allah ta'ala ya bilal haramil muhtarim rahmani ibni Kilab wasmu Hakim ibni Muratab ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr wasmu Quraisy wilayah ibn Sabul Butun Quraisiyah udah 11. Wa ma fawqahu kinani ya baru 12. Kama jana ilaika syurwata ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wa hadha silkun nazumat faraidahu bana sunnah fisani wa rafuhu ilal qalili Ibrahim alaihissalam amsakan syari wa adnanu bila raibin inda dal'udu bin nasabila dari Ismaila nisbat wa mutam. Jadi Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu bisa 15 undakan.
Bisa 15 undakan baru ketemu sama Nabi Ibrahim. Lama. Tapi Ismaila nisbatu wa muntam, bukan ke Ishak, ke Ismail. Itulah yang menjadi gambaran bahwa memang Nabi Muhammad itu dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari keturunan Nabi Ishak yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Jadi lama juga itu pundak-pundakan, tetap 15 keturunan. Jadi kalau saat ini kita yang berdoa lalu kita diijabah, itu udah hebat. Kalau orang tua kita doa terus kita yang diijabah, udah hebat. Ini lama tuh baru. Ada nabi yang beliau berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah, utuslah di antara mereka orang-orang Quraisy seorang rasul di antara mereka, yatluna alaihim ayatika, yang senantiasa membacakan ayat-ayat Engkau. Apa ayatnya itu? Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan dia mengajarkan kitab Al-Quran, wal hikmah, dan mengajarkan hikmah, ay ma fihi minal ahkam, apa yang terkandung dari hukum-hukum. Wa yuzakkihim, dan dia akan membersihkan, yutahhiruhum minasyirki, membersihkan mereka dari kesyirikan. Innaka antal azizul hakim, sungguh Engkau ya Allah maha ghalib, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Fi sun'ihi, jadi Allah itu maha bijaksana dalam pembuatan apapun. Bijaksana. Kok ada orang cacat sih? Allah nggak bijaksana dong. Karena ada orang yang normal, kok ada orang yang cacat gitu. Bijaksana jemaah. Allah bijaksana. Setiap Allah menciptakan sesuatu selalu ada hikmah yang ingin Allah berikan. Selalu begitu. Ya. Maka bapak-bapak yang saya hormati, tinggal bagaimana kitanya aja mensikapi apapun yang terjadi. Karena Allah itu innaka antal azizul hakim, sungguh Engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa man yarghabu an millati wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wa man yarghabu, dan tidak ada yang paling benci, tidak ada yang paling benci an millati Ibrahim, dari agamanya Nabi Ibrahim, fayatrakuha, yang menyebabkan mereka harus meninggalkan agama Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang yang telah bodoh akan dirinya, jahila annahu makhluqatun lillah yajibu alaiha ibadatahu awistakhaffa biha wa mutahnaha. Nggak ada tuh yang paling bodoh kecuali orang yang dia membenci agamanya Nabi Ibrahim. Jadi orang yang bodoh itu dia membenci dengan agamanya Nabi Ibrahim. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh telah kami pilihkan di dunia dengan risalah, wa innahu fil akhirati laminas shalihin, padahal di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Alladzina lahumud darajatil ula, mereka yang akan mendapatkan derajat yang tinggi.
Tidak ada yang paling bodoh kecuali orang yang dia nggak percaya dengan agamanya Nabi Ibrahim. Padahal kalau dia ngikutin agamanya Nabi Ibrahim, walaqad istafainahu fid dunya walaqad istafaina apa tadi? Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Sungguhlah kami putuskan untuk mereka, kami utuskan untuk mereka di dunia. Entah kalau dia pilih itu ajaran Nabi Ibrahim, itu di akhirat dia orang yang baik. Apa orang yang baik dapat derajat tinggi. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika berkata dia kepada Tuhanmu, aslim. Kalau di sini terjemahannya macam-macam. Islamlah kamu, cari keselamatanlah kamu. In faqadarillah, minta perlindungan kepada Allah. Wa akhlasa lahu dinah, dan murnikan agama engkau. Qala aslamtu lirabbil alamin, aku telah menyelamatkan diriku kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dari tadi bukan jamaah sudah menyelamatkan diri dari siksa kubur gitu dengan kita menjadi orang Islam. Jadi orang Islam itu ini loh bapak-bapak, sebuah nikmat yang paling besar. Karena itu keimanan kita, dan keimanan itu jamaah, keyakinan, kepercayaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam diri seorang yang beragama. Nah, kita orang Islam itu keimanan itu sangat berharga, karena kita tahu bahwa nanti kita bakalan meninggalkan dunia ini. Dan itu bukan tahu karena kita baca, emang kita lihat ada orang yang pada meninggal. Berarti kan kita tinggal nunggu waktunya doang, gilirannya doang. Ya, masalahnya kan kita kagak ada yang tahu ini siapa di antara kita yang sebetulnya tiketnya udah di depan. Kita kan berasa di belakang aja ini sebetulnya. Padahal jangan-jangan itu kita ntar tahu-tahu dipanggil. Itu mending dipanggil, ditarik aja di depan gitu. Sono pindah gitu. Pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Gitu. Pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Udah tahu ditarik aja, udahlah. Gimana sih? Yang lebih tua dari saya kagak mati, apa jadi saya yang mati? Gitu. Ya Allah. Allah punya aturan itu jangan. Nggak bisa kita mau macam-macam. Maka selama kita masih ngikutin Nabi Muhammad, insya Allah Allah kasih kita selamat. Wa wasabiha Ibrahimu banihi Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wasabiha, dan telah berwasiat, biha dengan keimanan, akan dengan milah Ibrahim, dengan agamanya Nabi Ibrahim, banihi wa Ya'qub, keturunannya dan Nabi Ya'qub. Ya bunayya, ya baniya, ini kata Nabi Ya'qub, wahai anak-anak, innallaha astafa lakumud dina, sungguh Allah telah memilihkan kepada kalian agama. Apa agamanya? Dinal Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat ya, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Naha antarkil Islam. Di sini ada perintah untuk mencegah dari meninggalkan agama Islam. Wa amara bitabati alaihi fis masad dafatil maut, dan perintah untuk tetap
gitu kepada agama Islam ila masadafatil maut, sampai akhirnya ntar ketemu dengan kematian. Itu kematian saking beratnya jamaah sampai kita minta supaya pada saat mati digampangin, hawin alaina fi sakaratil maut. Jarang orang yang mati mulutnya itu mikem, matanya merah, jarang. Kenapa? Karena nahan sakit. Nahan 300 sayatan pedang, rasanya orang yang akan dicabut nyawa. Untung nggak lama-lama, cuma sebentar. Yang repot itu jamaah kalau akhirnya dikasih penyakitnya sampai kelamaan. Kalau cuma penyakitnya asam urat, kolesterol ada. Tapi kalau penyakitnya jadi ngerepotin, ngiler, sampai ngorok sampai lama banget. Terus kemudian itu badan ditaruhin alat, dari mulai di hidung, terus di pala, di dada. Itu orang sebetulnya jamaah kalau alat dicopot satu aja mati itu orang. Jadi kan cuma dihitung doang sama rumah sakit itu. Argo jalan terus aja. Kalau dia pakai BPJS, ntar dulu kira-kira udah berapa hari, 3 hari pulangin dulu. Dah kita pulang. Nah, kalau mati bagaimana? Ya kubur. Nih Kayaknya dah sabarin. pulang. Ya Allah. Yang lumayan gede juga itu kan ya, apa namanya, cuci darah termasuk BPJS nggak? Masuk itu lumayan berat juga itu, beban pemerintah. Lah orang kalau cuci darah mah bapak-bapak dulu waktu masih bayar paling sebulan bertahannya. Dia nggak sanggup bayarnya, nggak sanggup, mahal cuci darah. Makanya dia pada jaga-jaga diri ya. Jangan dibiasain begadang sampai malam gitu. Begadang, ngopi, rokok. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Ya. Perlu gitu yang selesai. Iya. SOP terus. Begadang. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sadaqallahul azim. Tandanya 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu asnasail a'mali wa huwa dalilul khairi wal idhad. Wal ilmu, dan bermula ilmu, asnasail a'mal, sepaling tinggi amal-amal. Yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Yang di sini adalah ilmu syar'i, ilmu tentang agama. Jadi kalau banyak ilmu ini, yang paling tinggi ilmu agama. Alladzi wa tafsir wal hadis wal fiqhu wa ala Tuhan. Apa ilmu tentang agama itu? Tafsir, hadis, fikih. Gitu. Ya itu tetap paling tinggi. Bahwa semuanya tinggi ya, tapi paling tinggi itu karena toh akhirnya nanti orang jadi dokter, kayak insinyur, kayak abri, kayak polisi, kayak apa, kan dia ujung-ujungnya kan bakalan persiapan buat mati. Nah matinya itu kan dia butuh agama. Paling tinggi kan ujungnya itu. Pasti tinggi. Karena kematian itu sesuatu yang pasti.
Yang pasti itu orang kawin, orang ngelahirin, orang mati pasti. Makanya tukang mandi jenazah itu jamaah panjang, lumayan dia kerjanya panjang. Pasti ya. Dukun beranak, tuh, bidan. Karena orang pasti banyak yang pada ngelahirin. Gitu. Ngawinin. Ngawinin ya, bulu, tuluk B. Gitu. Itu udah kan orang udah pasti kan. Kalau orang udah nikah, pasti kan dia bakalan punya anak. Terus itu. Tuh. Yang berat memang guru, bapak-bapak. Guru itu kesian ya. Guru, bidan, perawat itu menang mahal doang sekolahnya itu. Itu kalau nggak pegawai negeri itu bapak-bapak kesian. Bidan lumayan. Kalau bidan lumayan. Itu swasta ya. Bukan, dua-duanya agak mahal. Kalau di swasta nggak gede juga. Itu tambahannya. Kalau suster kan mahalnya. Suster kesian emang ya kalau suster ya. Karena nggak ada tambahan lain selain. Bidan kan brojol itu yang lumayan dapatnya. Brojol. Karena sekolah itu mahal gitu. Bukannya sekarang itu dokter untuk urusan itu, bukannya bidan. Bersihnya bidan. Oh bidan. Nyaung dokter yang dokter pak udah penanggung jawab lagi. Balik lagi ke bidan lagi. Oh bidan. Kan belum persaingan itu bidan lagi. Iya itu kalau dia lahirnya kagak pakai BPJS. Kalau pakai BPJS bidan gede juga enggak? Oh udah diatur di sana. Ada yang. Oh alhamdulillah. Kalau nggak pakai BPJS, nggak pakai BPJS lumayan besar emang. Ingat saya zaman anak saya itu aja di rumah sakit Antam nggak pakai BPJS 15 juta. Kelas normal di Antam. Nah kalau di bidan kampung cuma 3.200.000 apa gitu. Bidan nur di situ. Iya nggak tahu dan bidan enggak di kono keluar angka itu. Bidan ngontrak gitu bisa. 2 orang tuh anak saya kayak gitu. Ya dulu masih hidupnya masih nyari berkat, ya mah. Iya. Jadi cari yang murahan aja. Karena memang nggak sebanding gitu Pak. Antara kayak perawat tuh kesian tuh nggak sebanding tuh. Antara biaya kuliahnya dengan penghasilan tuh jauh banget tuh. Cuma pasti kerja teman. Oh pasti kerja? Iya pasti kerja karena banyak orang membutuhkan. Sama kayak guru gitu ya? Guru belum tentu. Oh gitu ya? Guru pasti. Orang sakit kan pasti, orang belajar banyak yang pintar. Gitu. Kalau perawat belum tentu juga ya. Tapi di perawat mah kalau buat kerja mah gampang. Gitu. Kalau perawat, hanya orang naik kelas yaitu sekolah profesi. Kalau perawat S1 apa D3? D3 ya sayangnya. S1 ada. S1 perawat ada. Tapi ya sama juga. Yang kesian emang terakhir ya guru udah kesian. Guru kalau swasta parah. Ya kecuali kalau swastanya kayak ada gitu deh ya lumayan. Tapi tetap kalah sama negeri mah nggak ada apa-apa. Kalau guru sekolahnya ngeles. Orang nggak les. Kalau les bukan les. LKS nggak boleh. Dia harus bikin les di rumah mau di rumah. Harus rapi. Wal ilmu asnasa ilil amal, bermula ilmu sepaling tinggi amal. Wa huwa dalilul khairi, dan ilmu itu adalah petunjuk al khairi wal ifdali, untuk kebaikan dan mendapatkan keutamaan. Di sini dijelaskan jamaah, ai annal ilma yadullu ala kasrati in'amillahi ala dalikal abdil ladzi mu'tiya. Orang kalau dikasih ilmu pengetahuan ya, itu berarti menunjukkan karunia Allah banyak buat dia.
sebagai seorang hamba, sehingga dia bisa melaksanakan kewajiban. Dikasih ilmu banyak, berarti dia dikasih nikmat banyak gitu. Kalau di sini wal muradu al ilmu nafi, itu yang maksud dengan ilmu yang bermanfaat. Nggak harus ngajar, bapak-bapak, nggak harus ngajar. Maka jamaah doa kita itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha, min du'ain la yusma, wa min nafsin la tasfa, wa min du'ain la yustajaba. Itu doa dari Nabi itu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang gak ada manfaatnya, supaya ilmunya ada manfaatnya. Jangan sampai ilmunya banyak tapi gak ada manfaatnya. Sama aja orang punya duit banyak tapi nggak mau sedekah, nggak mau bantuin orang, nggak ada manfaatnya, itu sayang. Dijelaskan juga di sini, nanti akhirnya mereka jadi ulama. Nah, ciri ulama itu innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguh yang takut kepada Allah di antara hamba Allah adalah ulama. Jadi salah satu ciri dari ulama itu, dia pasti meninggalkan maksiat karena dia takut sama Allah. Itu cirinya. Kalau Ustadz Kiai masih nipu juga, jamaah kaya, berarti dia nggak takut sama Allah. Atau dia milih-milih gitu, yang kira-kira duitnya banyak di situ diginiin gitu, ntar kali itu didatengin, yang enggak, jangan begitu. Berarti dia gak takut sama Allah. Kayaknya kalau ulama-ulama dulu, lihat aja Pak, ulama-ulama dulu itu rekaman-rekamannya dah boleh dengerin. Kan sekarang mah di YouTube mah rekaman zaman Buahla aja ada. Kiai Abdullah Syafi, Kiai Nur Ali, Kiai siapalah gitu, Kiai Mursyid atau siapapun. Itu jamaah dengerin dari ceramahnya, nggak ada satupun ceramahnya yang ngomong amplop, nggak ada. Biasa aja ngomong tentang agama aja, bagus. Karena emang pola hidupnya mereka itu semuanya untuk Allah. Nah, kalau kayak gitu dia takut sama Allah, makanya karomahnya banyak. Makanya bapak-bapak banyak punya doa. Misalkan bapak ke rumah kiai di kampung, terus dia baca doa, Kiai doain dong anak saya. Doanya cuma begini doa, Allahumma ja'alhu dzurriyyatan thayyibatan, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi habli minas sholihin. Bapak udah paham itu ayat itu sampai berapa gimana itu Kiai? Ya gitu, mau kita yang lebih panjang dari itu kita apa gitu ya. Apa jadi kayak begitu? Bapak-bapak nanti tuh Pak, bukan masalah baca doanya, bukan karomahnya. Nah, sirnya itu yang Bapak nggak dapat dari mereka. Sirnya itu rahasia antara dia dengan Allah, itu yang dia nggak dapat. Pak, kalau doa boleh sama, tapi kalau karomah belum tentu. Saya kasih contoh, misalkan MZ itu Pak, beliau karomahnya hebat loh. Wah, kalau beliau ceramah orang diem, datang dari segala penjuru. Tapi ketika masuk ke anaknya, materinya sama, gayanya sama, mukanya sama, anaknya karomahnya belum tentu. Mimik bicara sama. Lah iya, semuanya sama, coba. Itu satu contoh aja. Di tempat saya itu ada di Tanah Koja itu, di samping tukang kambing itu ada tukang sayuran. Oh, tukang. Dulu si Bang Firman namanya itu. Itu bapak-bapak belum lama kali itu dia meninggal apa pulang kampung itu wah rame banget, rame itu Pak. Nah sekarang digantiin.
entah karena dia pulang kampung, entah karena apa, digantiin. Ya elah sepi banget. Jadi barang boleh sama, mungkin pelayanannya juga sama, tapi karunianya beda. Entah karomahnya, entah sirnya, entah keutamaannya, nggak bisa. Jam lempengan sendiri nggak bisa. Kemudian kita ngomong, kalau itu kita bisa baca doa kayak gitu, enggak. Beda. Kita lanjut. Karena ilmu adalah sepaling tinggi amal, itu dalil petunjuk kebaikan dan keutamaan. Maka ilmu apa dulu yang harus kita pelajari? Fafarduhu ilmu sifatil fardi. Yang paling pertama itu adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatu ma yajibu lillahil wahidil ahad min sifatil kamali. Mengenal apa yang wajib bagi Allah yang esa, yang tunggal, dari sifat-sifat kesempurnaan. Itu dulu. Nah, kita udah tuh belajar tuh wujud, dam, bako, mukhalaqatul hawadisi, dari mulai ngomong kayak gitu sampai dinyanyiin. Kita udah itu. Udah mantap udah. Dan itu bapak-bapak hati-hati loh. Sekarang tuh anak-anak sekarang udah pada nggak belajar itu, Pak. Iya. Padahal fafarduhu ilmu sifatil fardi. Loncat ke Al-Quran, langsung Al-Quran loh, hafalan. Padahal itu dulu. Ilmu tauhid dulu. Kalau tauhidnya mantap enak. Kan tauhid itu, Pak, kayak pondasi, Pak. Rumah itu, Pak, biar hebat kayak apa, kalau pondasinya lemah, roboh. Cuman kan anak-anak orang-orang sekarang tuh yang penting hafal Quran dulu. Wah, anak kecil, iya, hafal Waqiah, Al-Muluk. Ketika disuruh baca wujud kidam bako, nggak ngerti. Padahal dasarnya itu kan keimanan itu dulu itu. Ntar pas giliran jatuh aja tuh anak futur aja pusing. Kayak betul itu dulu. Fafarduhu ilmu sifatil fardi. Dimantapin tuh bahwa Allah itu esa. Itu adalah sifat nafsiyah. Allah itu satunya, Allah nggak seperti satunya kita. Sebab kalau satunya kita itu terbagi jadi bagian-bagian. Kita disebut manusia karena ada pala, tangan, apa semuanya. Kalau kita nggak ada palanya, bukan manusia. Itu namanya jalan pulang. Gitu. Ada itu yang baru, bioskop yang baru itu tuh. Ya nggak pada nonton sih. Belum tayang saat di Bekasi. Ada itu di TikTok dikit gitu kita nonton. Setannya namanya Marsinah. Gak Marsinem ya? Iya. Gue nontonnya Pocong Mumun. Ujungnya poin itu doang loh. Nah, baru udah mantep akidahnya, udah kuat keimanannya. Ma ilmi ma yahtaju al muaddi, ilmu yang dibutuhkan bagi seseorang. Silahkan gitu, silahkan dia butuh apa ilmunya. Oh, dari agamanya min fardi dinillahi fid dawam, seperti diantaranya min fardi dinillahi fid dawam itu apa namanya, dari yang wajib tuh dawam, yang akan terus-terusan gitu, yang akan terus-terusan. Seperti apa? Katuhri, toharoh, wassolati, sholat, wasyam. Udah kan? Kita udah belajar tuh. Jadi kita udah tahu tentang bersuci, kita tahu tentang sholat ya kita ngerti. Wasyam, puasa ya kita paham. Ada puasa yang sunnah, ada puasa yang wajib, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Daud. So, kita udah paham, udah ngerti. Ya udah selesai. Berikutnya apa lagi? Wal bai'i, dan berikutnya ilmu tentang jual beli, perdagangan. Lil muhtaji lit tabayyu'i, bagi orang yang punya kepentingan dengan jual beli.
Kalau bapak memang kerjanya guru, ngapain pakai belajar ilmu dagang? Mendingan itunya aja, jadi guru yang benar bagaimana caranya. Bapak jualan kue, ya udah, mendingan juga bagaimana caranya bikin kue yang cakep. Gitu. Nah, terus kalau kita ngaji kayak gini, kita kan kalau jadi ustaz, kalau ngaji kayak gini Pak, bukan dalam rangka untuk pintar buat hati kita. Kalau ngaji mah, kajian kan itu buat hati, biar ada ngingetin, buat ngingetin aja Pak. Orang kalau lama nggak ngaji futur loh Pak, bertahun-tahun kagak ngaji itu. Dia kan nggak punya ini, nggak punya apa namanya, nggak punya petunjuk. Bisa ustaz pakai YouTube. Beda Pak, ngaji di YouTube sama kalaki ketemu gini beda. Beneran. Ada yang tadi mau dekat bawah, jauh nih. Wal bayyil muhtajil tabayyui wa zahiril ahkam, dan berikutnya ilmu yang hukum yang kelihatan fisonai gitu. Untuk bekerja silakan gitu. Untuk bekerja ada yang apa di sini jadi tukang insinyur gitu, lakuatin dah gitu kan insinyur, bagaimana caranya. Al-bai'u was-sana'i'u wa minha ma yata'allaqu bil salahil qalbi wa huwa ilmu dawa'il qalbi. Ntar ada ilmu yang penyakit hati, kalau ujbi wal kibri wa da'il hasad, ntar ada di sini. Jadi ilmu harus nggak boleh berhenti Pak, karena kita punya hajat nih, apa nih kerjaan kita nih, apa nih usaha kita, nah itu cari terus ilmunya terus, ntar ketemu ininya lubangnya, ketemu jalannya, ada coba. Wa ilmu da'il lil qulubil mufsidi wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyain? Nggak ada. Ya Rabbana tarafna bi anna wa annana tarafna ala asrafna wa tub alaina taubatan tasil kulli awba wa والمسلمين أجمعين رب الأسماء فضلا وجودنا بكتاب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في الأرض والسماء والحمد لله في الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك